हाय गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हूँ आमर भोजी भोजी सरी जाइए कौन कौन खाइलु भी आपण मानक मु देखेनी। ऑफ कोर्स भात डालमा खीरी खटा है पुणी कौन मिक्सचर ना परिवार रेट अधिक है मिक्सचर। गाइस देखंतु वर्षा दिन दृश्य। गाइस आम बिल सब पोखरी हो जाइए। हाय गाइस नमस्कार जय जगन्नाथ। आशा कर आपण मैंने सब भल थे न था मुझे भल बहुत जोर पवन हो मो भौणी बोलुचु आसी जा मो भौणी हो रूपाली किछ कह ना मुझे मन पड़ा आम झीर 10th परीक्षा 10th बोर्ड एग्जाम आशा करुच्ची भल रख मो ना रख आपण मैंने आगे विश कर दिंतु पाठ साठ तो किसी पढ़ुनी तो 10th परीक्षा तो केते रखा चाहूँ मोर आशा अच्छी कि मु 85% रखी। ओ भाई पवन एत जोर है भाई गाइस देखंतु माने मोर छुट्टीटा उड़ी जाउची। अच्छा एते पवन करंतुनी मो विषय किछि कह ना तुम विषय मु कौन कहबी तमे तो एते ब्लॉग करलनी जे उन्नति करी 400 ले ब्लॉग ना व्लॉग मु एते सोशल विषय मु किछ जानी जेते के जानी छी कहि दउची। ओके तो प्रोनाउंसिएशन भूले टी काटी दबो। ओके ना से गुडा भी आगे पकेबी कुआ सेते टी जमा धरिबनी। हां ना धरिबनी पकड़ दबो छोटो छुआ भाबी की सब भूली जीवो। हां छोटो छुआ हां ता मो विषय को छोटो छोटो छुआ गण देखो मु केते भल्ला जानचंदी ये तो मो भौणी भल्ला एटीट्यूड का हाँ एटीट्यूड गर्ल भल आउ किछि को थरी गला पण मोर सरीबनी कविता लिखि दबो से मोर बहुत काम करछ हम बहुत मिसी रही छ से बहुत भल्ला मते भल लागे ता कथा वार्ता ता से सब मसी ही मते भल लागे एति कि मु सिखे दिला आउरी बहुत कथा सिखे जे सेगुडा कभी कह ना आउ कोन कहिबी तो भल ऑलराउंडर। थैंक यू ऑलराउंडर टिके हिंदी रे टी कमी हो सेटा कुछ कथा नहीं चले तो हम हिंदी को बोल सकता है कौन बोला हमको हिंदी नहीं आता हमको हिंदी अच्छा आता है। इसको हिंदी अच्छी नहीं आती है। अच्छी नहीं आती ना अच्छी नहीं आती इसको कुछ भी नहीं आती है बस ये अच्छी है। मारो इंट्रोडक्शन दे दो ये हूँ मो भौणी रूपाली रूपाली करण ये हूँ मो भौणी संध्याश्री करण। ओके आसिला बेल ठकली गर्र गर्र हो तम गर ओंखे ओंखे ना ओंखे ओंखे गर मु तोर सेई भौणी जी तो स्कूल गला बेले मु तो पछे पछे टिफिन नहीं की जाए तू चाहि बसी थाउ केते बेले मो दीदी आसीबो आ मु पई टिफिन आनी के आसीबो मु खाइबी कारण मते भोक करथिला सेते मु अनेक बसाकू। ऑफ कोर्स तते भोक करूथिला सेति पई तू अनेक बसिथिलु एथर नुवा कथा किछि नाही किंतु तते अनेक बसी नथली। ओहो तो टिफिन की की कथा ये कहे रज पूर्व दिन मु निज हाथ रे मेहंदी न करी तते ही करी दिए भलो लागे ना नहीं मो मेहंदी हम मुझे देखिनी मन नहीं मोर। ओके गाइस बहुत एगला आज बेजती आज पई एतिकी आउ किछ समय पर आउ टिके बेजती सुनबा मोर आउ गोटे भौणी पाखरु ठीक अछि मोर आउ गोटे भौणी आसी गला जे कि मो पीयूसी झियो। हाय तो तुम्हें भी किछ कहो ना मो वीडियो आपन को केमिति लागे जो वीडियो सुन भाई मो भौणी मो पाखु आस मो भौणी मो वीडियो गुडा आपन को केमिति लागे मु केमिति लागे आपन तो मने बहुत भल लागंदी जानि आउ वीडियो गुडा तो मु माने 2-3 थर लेखा देखि मो आपनकर इत्ते बड़ फैन कते बड़ इत्ते बड़ ओ नो मते टिके एसी दरकार तो जाकिनी हौचा हम जाउची चाहा पड़ी जीवो चा मो सिमिति कोन नेकी गला मु जेमिति मो भौणी माने सेमिति। ओके एबे जीबा हमर तृतीय भौणी पाखको लेट्स गो। हियर इज माय थर्ड सिस्टर कहां ऐसे काम कहियो कह ना तो या हला कथा कौन कहीं किसी तो कहनो ये हला कथा मैं कौन ओके से बहुत ही भलो ता पई किछि वर्ड ही नहीं एक्सप्लेन करिया पई एक्चुअली से होछि लाजवाब लाजवाब वाओ थैंक यू
ଏୟା ହେଲା କଥା ଆଉ କିଛି ଏତେ ମିଛ କଣ ପାଇଁ କୁହା ହଉଛି ଏତେ ମିଛ କି ବେଇଜ୍ଜତି ଯାହା କହିବ ସତ କହିବ ସତ ଛଡା ଆଉ କିଛି କହିବନି ମୁଁ ତତେ କହିଲି ବା ଲାଜବାବ ମିଛରେ ଲାଜବାବ ମୋର ଦରକାର ମୋର ବହୁତ ବହୁତ 4-5ଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମୋର ଦରକାର ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ହଉ ରଚନା ହେଡିଂ ଦିଆ ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟାଶ୍ରୀ କରଣ ଓକେ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ ହେଲା ନାଇଁ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ ହେଲା କହ ଏତେ ବଡ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ ହେଲା ସେ ବହୁତ ହେଲ୍ପିଂ ସେ ଏତେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ହିସାବ ବାହାରେ ଯେତିକି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ତାର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ସେ ହେଲ୍ପ କରିଦିଅନ୍ତି ମତେ ତ ମାସକୁ ଥରେ 5,000 ମିଳେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏତେ ପାଟି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେଟା ଅଲଗା ନା ପାଟି ନିଅ ମୁଁ ପାଟି ନିଅ ପାଟିଙ୍ଗା ମୁଁ ଖାଇବି କୋଉଥିରେ ତାପରେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାନେ କଣ ଅଦ୍ଭୁତ ଜନ୍ତୁ ମାନେ କୋଉ ଦୁନିଆରୁ ଆସିଲା ବନ୍ଧୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହଁ ସେ କହିଦେଲା ଆଉ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଲେସିଆ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆରେ ସେ ପରିରାଇଜରେ ଉଡିଲେଣି ଆଉ ସେ କଥା 2ଟା ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଓକେ ଆଉ 3ଟି ହାତ ଗୋଡ ବହୁତ ସରୁଆ ଚତୁର୍ଥ କଥା ହେଲା ସେ ବହୁତ ଭଲ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ଯେମିତି କି ଚାହା ପାଣିଆ ଯାହା ଆଜି କରିଥିଲେ ସେଇଟା ବି ତାପରେ ଖୁଡି ତମେ କହିପାରିନି ମୋ ଖୁଡି ଭଲ କିନା କହିବେ ମୋ ଖୁଡି କହିବି ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହ ନା ପିଲାଦିନରେ ମତେ ଦେଖି ଆସିଛ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ବଡ ଝୁଅଟା ଆଗ ବାହା ଚାକିରି କରିବ କରି ସାରିଲେଣି ସେମିତି କୁହନି ଚାକିରି କରୁନୁ ଯେ ଦେଇନି ବଡ ଝୁଅଟା ଆଗ କିରି ମାକୁ ପଚାରିବା କଥା ଠିକ ଅଛି ସେଥିରେ ମନ ଦୁଃଖ ନୁହଁ ମୋର କିନ୍ତୁ ତା ମୁହଁ ଯାକ ଯୋଉ ପୁରା ଇଏ ହେଇଛି ତା ତ ଟିକେ ମନଟା ଦୁଃଖ ହଉଛି ଆଉ ବଡ ଝୁଅଟା ମାନେ ମୋ ଖୁଡି ବି ମତେ ମାନେ ମୋ ମୁହଁ ଯାକ ଯୋଉ ହେଇଛି ମୋ ଖୁଡି ବି କହୁଛନ୍ତି କିଛି ବେଚିତ୍ର 2.0 ମୋ ଭଉଣୀ ମାନେ କହୁଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ମୋ ଖୁଡି ବି କହିଲେ ମୋ ମୁହଁରେ ଯୋଉ ଉଠିଛି ସେଥିପାଇଁ ତ ଏବେ ପାଳି ହଉଛି ମୋ ପ୍ରିୟର ଭାଇର ଯିଏ ହଉଛି କି ରିଙ୍କୁ ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଆଡମିସନ କରିଲା କି ସିଏ ଚିଡଚିଡି ବାଜିକି ଦୌଡିଛି ମୋ ଭଉଣୀ ମୋ ପାଇଁ ବେଣୀ କରିଦେଇଛି ଖଜୁରୀ ବେଣୀ ସେ ଗୀତ ବନ୍ଦ କର ଚୁଟି ସବୁ ଉପୁଡି ଗଲାଣି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଏତିକି ହଉଛି କଥା ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଚିକେନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆ ଭିତରେ ଆମେ ଲୁଡୁ ଖେଳିଲୁ 4 ଭଉଣୀ ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନା ସେକେଣ୍ଡ ନା ଥାର୍ଡ ନା ଫୋର୍ଥ 4 ଜଣ ଖେଳୁଥିଲୁ ତା ଭିତରୁ 4th ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଏତିକି ହଉଛି କଥା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ ବାଏ ବାଏ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ଡ ଏଣ୍ଡ ବାଏ